Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. Absolute flames with Daikin & Co. I like the personalized shirt that said "Need money from sharks." We have got one for you. Excellent. Nice. Just him? اور 3 سال کی مختصر مدت میں ہم نے 30,000 سے زیادہ سیٹسفائیڈ کسٹمرز کے آرڈرز فلفل کیے ہیں. جتنے کسٹمرز ہمارے ساتھ ہیں اس سے زیادہ ہم ہر مہینے جو ہے وہ gain جب آپ کرتے تیار ہو تو میں آفر دینے کی تیار ہوں. ہیں. ہم آفر لینے کے لیے تیار ہیں. I will reduce my equity to 8%. Creative offer. And Alina, what We're not changing. ہمارا جو آفر ہے وہ دے رہے گا. چلیں اب آپ نہیں آئی تھنک یو ہیو آل دا انفارمیشن. اب آپ ڈیسائیڈ کریں نا ابھی پھر ڈیسیژن آپ کے پاس ہے. اور تھوڑا سا ذرا وہ بھی لوز ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جی آپ کس چیز کو سالو کرنے کے لیے آئے ہو. Never miss a beat with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. Absolute flames with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. Absolute flames with Daikin & Co. Never miss a beat with Daikin & Co. It's all a vibe with Daikin & Co. Very nice. Very nice. Good stuff. Shark Tank والی بات. بس یہی تھی pitch. I like the personalized shirt that said "Need money from sharks." we have got one for you. Excellent. Nice. Just him? All of you. Okay, then I'm out. I'm out. Hi Sharks, this is Ali Hi Sharks, this is Dr. Danish. and we are the co-founders of Daikin & Co. So Sharks, Daikin & Co کی شروعات کچھ ایسے ہوئی کہ ایز اے کنزیومر وی فیلٹ کہ پاکستان میں ای کامرس ایکسپیرینس نیڈس میجر امپروومنٹ. مارکیٹ میں کلودنگ پروڈکٹس بہت مہنگے ہیں یا پھر بالکل ہی لو کوالٹی. آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں, ڈیلیور کچھ ہوتا ہے, اور ان کیس اگر آپ کو کوئی آرڈر ریٹرن یا ایکسچینج کرانا پڑ جائے تو دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وی اسٹارٹڈ Daikin & Co. Daikin & Co کی شروعات ہم نے ایک کمرے سے کی اور 3 سال کی مختصر مدت میں ہم نے 30,000 سے زیادہ سیٹسفائڈ کسٹمرز کے آرڈرز فلفل کیے ہیں اور آج تک ہم 1 لاکھ سے زیادہ پروڈکٹ سیل کر چکے ہیں. سو شارکس, لیٹس میک Daikin & Co پاکستان's بیسٹ سیلنگ اسٹریٹ ویئر برانڈ. آج ہماری آسک ہے 75 lakhs for 3.5% آف دا کمپنی. السلام علیکم, ویلکم ٹو شارک ٹینک پاکستان. خوش آمدید. تھینک یو سو مچ آپ کی پریزنٹیشن کے لیے. اف اٹس اوکے ود یو, I'll just jump straight to the numbers. آپ کا ٹاپ لائن ریونیو کیا ہے اور آپ کی کاسٹس کیا ہیں ابھی تک؟ تو ہم نے 2021 اپریل میں اسٹارٹ کیا تھا اینڈ دیٹ ایئر وی ڈیڈ 90 lakhs. فالوئنگ ایئر 1.83 CR, then 2.76 CR. This year we have already reached 4 CR اور یہ سال ہم we are looking to close it at 6 CR. ہمارے جو COGS ہیں وہ 40% ہیں, کاسٹ آف گڈس, 60% ہمارا گراس مارجن ہے. آپ یونٹ اکنامکس تھوڑے بتاتے ہو پورے؟ جی شور. ہماری ایوریج آرڈر ویلیو جو ہے وہ 4300 روپیز ہے. اس میں جو کاسٹ آف گڈز ہیں وہ اراؤنڈ 720 روپیز ہے. 80 روپیز ہماری پیکیجنگ کاسٹ ہے. 200 روپیز ایوریج کوریئر چارجز ہیں. مارکیٹنگ کاسٹ ہماری 860 روپیز ہے. ریمیننگ اوپیکس جو ہے وہ 560 روپیز ہے. اینڈ دیر از اے نیٹ آف 860 روپیز وچ از اراؤنڈ 20 to 21%. تو آپ یہ بتائیں کہ اپنی ویب سائٹ سے کتنا بیچ رہے ہیں اور ان پلیٹ فارم سے کتنا بیچ رہے ہیں؟ ہم ابھی 100% اپنی ویب سائٹ پہ پلیٹ فارم پہ نیکسٹ ہم منتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. پلیٹ فارم پہ نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ کریں. اور آپ مارکیٹنگ کہاں پہ کر رہے ہو؟ وی آر مارکیٹنگ آن فیس بک. ہم پرفارمنس مارکیٹنگ جو ہے وہ فیس بک, انسٹاگرام پہ کر رہے ہیں. آپ مینوفیکچرنگ اپنے آپ کرتے ہیں یہاں؟ نہیں, مینوفیکچرنگ جو ہے ہمارے ڈیڈیکیٹڈ مینوفیکچررز ہیں, وہ مینوفیکچر کرتے ہیں. پاکستان میں ہے یا پاکستان؟ میڈ ان پاکستان. کوئی ریٹینڈ کسٹمرز کا کوئی بتائیں اندازہ؟ میں آپ کو لاسٹ 1 year کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. لاسٹ 1 year میں ہمارا جو کسٹمر ریٹینشن ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 22% ہے. اوکے, اور آپ دونوں کو فاؤنڈرز ہیں؟ بس آپ دونوں ہی؟ ہم لوگ 3 کو فاؤنڈرز ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کا ریٹینشن ریٹ 1 year بیسس پہ 22% ہے. آپ فاسٹ فیشن برانڈ ہیں تو اصولی طور پر تو آپ کا ایک لائل فالوئنگ ہونی چاہیے
who should be looking forward to your designs. Isn't 22% low as a retention rate? मेरा भी इसी पे यही सवाल था जो मेन मेरा डिसीजन पॉइंट So basically we are growing so fast, we are growing exponentially. हमने 115% ग्रोथ की है सिर्फ इस साल में. तो उसको देखते हुए, क्योंकि जितने कस्टमर्स हमारे साथ हैं उससे ज़्यादा हम हर महीने जो है वो जब आप तैयार हो तो मैं ऑफर देने की तैयार हूँ. हम ऑफर लेने के लिए तैयार हैं. सो मैं और जनीत इकट्ठे आएंगे. आपको हम 75 लाख जो आपकी आस्क है वही देंगे, लेकिन फॉर 10% ऑफ द कंपनी, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हम रॉयल्टी लेंगे आपकी टॉप लाइन से, जो हमने कैलकुलेट ऐसे की है. यानी कि आपकी अगर लग से 6 करोड़ की रेवेन्यू है तो उसका 10% जो है वो 60 लाख बनता है तकरीबन. तो वो हम अपना कैश वापस से, जब तक हमारा कैश वापस नहीं आता 75 लाख, तो वो हम लेते रहेंगे हर साल. तो 1.5 ईयर्स या 1.25 ईयर्स में एज रॉयल्टी. तो एंड दैट्स बाकी पास आपके पास होगा कैश रखने के लिए. एंड देन फिर हम आपको हेल्प करेंगे एडवाइस में काफ़ी ज़्यादा. 10% रॉयल्टी. 10%. So 10% equity, 10% royalty. लगता है एक और ऑफर आने वाला है. अच्छा यार, मैं भी आपको ऑफर करता हूँ, और इसकी दो वजूहत हैं. एक तो मुझे आपका जो आप जिनको अपील करना चाह रहे हो ना, वो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा इस कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट होती है. आई राइड बाइक्स और इस तरह के ख़राब शौक है मुझे. आई वोंट मूव अवे टू मच फ्रॉम द ऑफर जो उन्होंने दी है. मैं अकेला इसमें आना चाहता हूँ. 75 lakhs. आई विल स्टार्ट विद अ हायर परसेंटेज. 12.5% मैं इक्विटी का चाहूँगा, और रॉयल्टी जो उन्होंने मांगी है 10%, उसकी बजाय मैं 5% रॉयल्टी लूँगा. और जब वो आपने मेरे वापस कर दिया तो देन आई विल रिड्यूस माई इक्विटी टू 8%. Creative offer. वो तो यार आपको 1 या 1.5 साल ही पड़ेगी. हमारी 10% जो है ना, वो जो अगर आप 60 लाख तो आपके इस साल निकलेंगे, टॉप लाइन तो आपकी हो जाएगी ना तकरीबन 20% पे. सॉरी, बॉटम जो है प्रॉफिट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आएगा ना, तो आपको कैश पड़ा होगा, तो इक्विटी आपने देनी है ज़्यादा. इधर 2 बंदे मिल रहे हैं आपको. Can we hear for any other offers? मेरे लिए ने क्या सोचा, मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपकी रियाद में और दुबई में. वो कॉस्ट आर्बिट्राज, जो प्राइस आप यहाँ बिकती हैं बहुत कम है, राइट? बस वहाँ हम ये चीज़ बेचेंगे तो आपको तो पता है कितना क्या हम बेच सकते हैं. सो हमारी ऑफर इतनी भी मुख्तलिफ नहीं होगी, बट थोड़ा सा स्वीटनर डालेंगे आपके लिए. तो वी आर गोना ऑफर पूरे पैसा जो आप मांग रहे हैं, तो 9% equity और 10% royalty top line until हमारा जो जितना दिया 75 लाख वो आ जाएगा. ये तो वही चीज़ है यार जो हमने. आपको ऑफर समझ आई है ना? ऑफर समझ हमें ऑफर यार आपके पास 3 अच्छी ऑफर्स हैं, और कोई भी सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से आपको हेल्प करेगी. तो आप सोच के आए, बताएं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी ऑफर्स. हम थोड़ा सा टाइम लेके. Please take your time. Please take your time. Awesome. So Thank you take so your हाँ जी, क्या सोचा आपने? शार्क्स, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट. Thank you so much for the रियली अप्रिशिएट ऑल द ऑफर्स. हमारे पास एक काउंटर ऑफर है. प्लीज बताएं. हमें जेन्युइनली स्पीकिंग आप सब लोगों की एक्सपर्टीज़ में इंटरेस्ट है. हमारे कोई एक मोस्ट फेवरेबल शार्क नहीं है. हम आप सबकी एक्सपर्टीज़ चाहते हैं. हमारी काउंटर ऑफर ये है कि हम 75 lakhs फॉर 5% ऑफ द इक्विटी एंड 5% रॉयल्टी अंटिल यू रिकवर योर अमाउंट, अगर कोई भी शार्क इसमें इंटरेस्टेड हो. नहीं यार, इक्विटी बहुत लो है. It's too low, yeah. जब आपको मैंने पहले ओरिजिनल ऑफर दी थी, मैं ये कंसिडरेशन में ले रहा था कि आपके ऊपर कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स ना पड़े, क्योंकि टॉप लाइन के ऊपर रॉयल्टी है, इसलिए मैंने 5% का ही वो पोजीशन किया था. मैं खुद से जो मैंने बोला था कि आफ्टर रिकवरी वो 8% तक आती है, तो मैं शुरू से ही ये डील मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ. 7.5% इक्विटी जो उसी पे रहेगी, और 5% रॉयल्टी जब तक मेरे पैसे नहीं रिकवर होते, और उसके बाद फिर royalty will go away and I will only have 7.5%. 7.5% right from. सच्ची बात बताओ तो ऐसी बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है. फैक्ट्रीज बहुत है, डिजाइनर्स हायर कर सकते हैं, मार्केटिंग आसानी से माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कर सकते हो. मैं कल भी ऐसे ब्रांड बना सकती हूँ. पर एज रबील सेड, हम आपको ही बैक कर रहे हैं और इसलिए ये वैल्यूएशन देने चाहते हैं. बट इट्स नॉट रियली वर्थ इट. आई वुड बी आउट टू बी ऑनेस्ट एट लेस देन व्हाट वी ऑफर्ड. आप लोगों की जो ऑफर है दैट इज अनचेंज्ड. जी जुनैद, या इधर वैल्यू ऐड आ रही है यार. आपको 2 बंदे मिल रहे थे एडवाइस के लिए और कनेक्शंस. And Alina, what We're not changing. हमारा जो ऑफर है वो दे रहेगा.
चले अब आप नहीं आई थिंक यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अब आप डिसाइड करें ना अभी क्योंकि अभी फिर अब डिसीजन आपके पास है. और थोड़ा सा जरा वो भी लूज हो रहा है यहाँ पे कि जी आप किस चीज को सॉल्व करने के लिए आए हो. जैसे आई लव दिस, ये सही भाइयों वाली. अच्छा जी, हमारा फाइनल डिसीजन है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. शार्क्स रियली अप्रिशिएट. हम लोगों को ऑनेस्टली हम लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि आप सब हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहेंगे, बट हमारे कुछ इसमें कंसर्न्स हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आज हम इतनी एक्टिविटी जो है वो लिक्विडिफाई नहीं कर सकेंगे. Amazing, you guys are awesome. Good. You guys are Confidence in awesome. yourself. I wish you all the best. We'll root for you. Everyone will help you. You guys are. And by the way, इसके बाद आपके orders बहुत बढ़ जाएंगे. थैंक यू Thank you बहुत so much, शुक्रिया. Thank you so much. Thank you, Thank you. It's a dream come true. खदा Take care, guys. Thank Best of you. luck.